Hello guys, good evening and welcome sa ato ang part 2 sa transmission lines. So to start, atong topic nga una karon is all about inductance of three-phase transmission line with asymmetrical spacing. So kung na-remember ninyo sa ato ang last discussion, nagtackle na tawag inductance sa three-phase transmission line, pero ang last na to dito is with symmetrical spacing. It means na equal spacing ang ilahang mga conductors. So karon mag-proceed na ta dito sa kuan na pod katong dili na pod equal ang spacing sa conductors, no? So kung may bala na to, masolve gihapon na siya. Okay? So na siya formula gihatag or first ato sa drawing para makita jud ninyo kung unsay porma na. So ingani na siya. Natay conductor. Yan. Yan natay tulo ka conductor ana. Alright? So sa kana conductor, let's say ato ni siyang gipanganlan og conductor A. Kaning isa is si conductor B. Nya kaning isa si conductor C. So makita ninyo kung atong sukdon niyang distance niya dira, dira og dira, di ba dili jud siya equal. So ato na lang na siyang nganlan og si distance 1 2, si distance 2 3, og si distance 3 1. Or kung ato na siyang kuan distance AB, distance BC og distance CA. Yan na lang na siya. Okay? So natay formula na kani si L is equal to 0.2 ln GMD over DS. Right? Si GMD or geometric mean distance man siya cube root sa multiplied distance nimo. Yan. So ang answer ana niya is dapat naka millihenry per kilometer. Yon. So si L nimo si inductance per phase, si GMD ang geometric mean distance or equivalent spacing of conductors. Tapos si DS pud nimo mao na siya ang geometric mean radius. Okay? So food for the brains. So for stranded conductors, DS is obtained from the manufacturer's data. So which means kung mopalit mo og wires sa transmission line, let's say na mo'y 40 ECSR or na mo'y 336 or 228 kana nga mga wires, depende unsa inyong wire nga paliton sa nga para sa transmission lines, na siya gi-provide gikan sa manufacturer. So di na kay mo mahago. Pero sa karon wala pa man tayo manufacturer kay na all about kuno man ta theory. So ato na lang isolve kung solid siya na siya gihatag niya nga for solid nga conductor, yang DS is 0.779 R. Yan. So para mas masabtan, maghatag tayo example. So a three-phase transposed line has conductors of diameter 2 cm and a space at distance of 3.65 meters, 5.5 meters, and 8.2 meters between the centers. So calculate the inductance per phase per kilometer of line length. Yun. Unsaon nato ni siya? So una nato buhaton para ani is atong na to isulat ang iyahang mga given or atong i-drawing kung unsay porma sa ato ang mga wires or ang iyang orientation. So let's say drawing na to na itong conductor. Yan. So si conductor A, B, C. Yun. So nasa yan na. Yan. So wala ta kabalo kung asa ni siya pangbutang. So ato na lang butang bisan asa. So longest 8.2, 5.5 ug 3.65. Yon. So di ba natay formula para makuha to si GMD. Una na to kailangan si GMD. So GMD na to is equal to pila to? Cube root of D12, D23, D31. Yun. So, which means nga to rang ipang-multiply ang iyang gihatag nga mga given. So, GMD na to is equal to cube root. Cube root sa 8.2 times
5.5 times 3.65. Yun. So, atong total GMD niya karon is equal to 5.48. Nakaunsa man na siya? Naka-meters pa na siya, naka-meters. Sunod, unsa tong kailangan? Kailangan na to og DS, di ba? Kaya wala tay DS. So, ana siya gaina, kung wala siya given nga DS, atong ibutang og 0.779 times R. Diba? So, DS na to is equal to 0.779. Sa may R niya, naman siya diameter nga 2 cm, so ato siyang i-divide lang og 2. Yun. So, ang iyang DS karon is equal to 0.779. Pero naka centimeter pa na ha, centimeter. Yun. So, given the formula niya nga L is equal to 0.2 ln, so ikaw niya, GMD over DS. Yun. Diba? So, ato lang ipang plug diretso sa formula. 0.2 ln. GMD niya, pila man? 5.48 meters man siya. So, dapat ato siyang i-convert into centimeter. So, times natog 100 lang na. Okay? Over 0.779 centimeter. Yun. So, kung naka-centimeter na natanan, ato nang diretso ma-solve. So, ato ang inductance is equal to 1.311 millihenry per kilometer. Yun. So, nakuha na nato ang inductance niya per phase. So, yan na lang kadali magkuha ang inductance sa transmission line bisan pa og asymmetrical or dili equal ang iyang distance sa kada conductor. Okay? So, para mas masabtan, hatag ba tag isa ka example? So, the conductors of a three-phase, three-wire system are transposed and are arranged in a horizontal configuration. Okay? Naka-horizontal daw ang iyang plaster sa conductors. So, such that D12 is equal to D23 is equal to 1.8 meters and D31 is equal to 3.6 meters. So, if the diameter of each conductor is 2.2 cm, calculate the inductance per phase per kilometer length of the line. Yun. Sa itong una buhaton. So, ato sang i-drawing jud una, di ba? Drawing ta. Yun. So, si conductor A, B, and C. Okay. So, kanina nga length dira, D12 is 1.8. Kana po dira si D23 is 1.8. Kana siya dira is 3.6. Yan. So, yan na rayang pasabot. Karon, unsa tong una buhaton? So, di ba, GMD man dito na. So, GMD sa tong una pangitaon karon, di ba? So, GMD is equal to cube root of D12, D23, and D31. So, GMD, pang plug ra diretso na to, cube root of 1.8 times 1.8 times 3.6. So, atong GMD para sa atong line karon is equal to 2.267 meters. Yan. Muna na to ang GMD. Sunod, ipangita na to. GMR na pod or CDS. Diba? So, CDS is equal to 0.779 R. Kaya wala man siya gihatag. So, DS is equal to 0.779 times radius. Pila yung radius gihatag dira? Nasa diameter nga 2.2. So, divide 2 lang nato na. Yun. So, atong DS niya karon is equal to 0.8569 cm. Yan. Mao na to ang DS. So, karon, ano sa itong gipangita? Inductance per phase per kilometer of the length of the line. So, gikan sa yung formula nga L is equal to 0.2 ln GMD over DS. Yan. Yan na lang siya kadali. So, diretso na ito ipang plug sa formula. Okay.
Okay, GMD niya is 2.267. Since naka-meter, i-times na natog 100. Okay? Over pila DS niya? 0.8569 cm. Yun. Yan na lang kadali. So, L na to is 1.1156 millihenry per kilometer. Yun. Kuha na to. Okay? Dali ra kayo no. So karon kaniha kay for single kanang single strand lang na ha. What if daghan nag-strand or bundled conductor na? For example, sa isa ka wire ninyo na mo'y 7 strands. Yan na. Unsaon niyo pagkuha sa inyong inductance sa line? Okay? So mao na ni siya. Inductance of a bundled conductor. So, formula ninyo is same lang gihapon, walay pagbag-o. Pwera lang sa inyong DS. Na ay nabag-o kang DS. So, unsa man nga mga pagbag-o? So, kung naa daw mo duha ka strand, yan na, duha lang ka strand ng inyong wire. Naamoy, so na ninyo pag-solve. Ang formula na is DS is equal to square root of 0.779 R times D. Unsa na si D? Kaniyo, distance nila duha. Yan. Pero dili na nadra nga distance ha, gikan sa ilahang center. Yun. Mo na imong D. Karon, kung tulo na pud ka buok at 2 at 3. So, porma na pagtulo na. Yan na. 'Di ba? So, na distance ninyo dira nga letter D. And sa single line lang na siya ay tulo ka strand ana. So ang iyang formula ana is DS is equal to square root of cube root of 0.779 R times D squared. Ano lang siya. So kung upat na pud ka strand, unsa may porma ana? Nagyana na inyo hang conductor upat ka buok. So, ang distance nila dira is letter D, ana. So, ang DS niya karon dira is equal to 1.09 fourth root na of 0.779 R times D cube. Yan. Yan na lang siya. And so on and so forth. Naroon na sa libro. Pangita lang ninyo. So, mostly jud nga ginagamit is kanilang 2, 3, 4 strands lang. Mo lang na inyong timanan. Okay? So, pero mas maayo gyapon tog ma-memorize niyo tanan. Alright. So, para mas masabtan ninyo, hatag ta example. So, a three-phase single-circuit bundled conductor line with two subconductors per phase has horizontal spacing. Yan. With 6.1 between the center lines of adjacent phases. So, the distance between the subconductors of each phase is 30.5 cm. And each subconductor has a diameter of 2.54 cm. So, find the inductance per phase per kilometer. Okay. So, una na to button, di ba? Kaya mag-drawing ta. Drawing. Yun. Sakto ba niya akong gibuhat? Yan. Naka horizontal spacing siya nga 6.1, di ba? 6.1. So, nadara kana nga linya is 6.1, kana is 6.1. So ang dara is 12.2. Alright? So unsa yang ingon? Di ba gibundle siya into two subconductors. So mo na ni siya. Si conductor 1, 2, 3. So 3 phase siya, di ba? So sunod na to gipangita. Of each phase, the distance between the subconductors kanin nila dire. Kani kang ato ni siyang i-zoom ana. Mo na siya. Ang distance nila is 30.5 cm. And each subconductor has a diameter of 2.54 cm kana. 2.54 cm. Yan. Find the inductance per phase per kilometer. So unsa man ni siya? 'Di ba naka two bundled conductor ni siya?
So, ang formula ni 2 bundled conductor, diba, is equal to square root of 0.779 R times D. Yan. Mo lang na siya. So, atong kuhaon ang DS niya or ang GMR niya mo na siya. DS is equal to dali lang squared 0.779. Ang R niya, unsa man ang R? Diba diameter mo yung gihatag, so 2.54 over 2 times D. Pila yung diameter? Ay ang distance niya, diba 30.5 cm. Yan. So ang DS na to karon is equal to 5.493 cm. Yan. Mao na to ang DS. Okay? So karon sunod to pangitaon is si GMD na pud ta. GMD kana naraman siya given naman, so cube root of pila man? Cube root of 6.1 times 6.1 times 12.2. Yun. So ang GMD nato karon dira is equal to pila naman? 7.685. Yan, mo na natong GMD. Okay, so karon na naman tayo DS or ang GMR o ang GMD na naman. So let's solve sa ato ang inductance is equal to 0.2 ln GMD over DS. Yun. So L na to or inductance is equal to 0.2 ln GMD is 7.685 times 100 kay naka meters all over 5.493. Yan. So L na to is equal to 0.9882 centimeter. Ay, mali. Hindi siya centimeter. Henry. Millihenry per kilometer. Yun, dali ramanday kaayo. Okay. So, tag example, isa ka buok. A 765 kilovolt single circuit line has 4 subconductors per phase. So, pasabot 4 bundled conductors. So, nakabundle into 4. So, each subconductor having a diameter of 2.688 cm, spacing between subconductors is 45 cm, interface spacing is 15.25 meters, the configuration is horizontal, find the inductance per phase. Sa ito na buhaton, i-drawing. So, drawing tag 4 bundled conductors. Yan. Yan na lang siya forma. Yan. Sunod, ang spacing daw between subconductor is 45 cm. Kanadra? 45 cm. Nya ang yang diameter is equal to 2.688 cm. Yan. So, conductor 1, 2, and 3. Unya, ang spacing daw nila, kanadra kana. Spacing dira to dira is 15.25. 15.25. So, ang ihang distance tanan is equal to 30.5 meters. Yun. So, kompleto naman taog. Unsa ni? Given. Ato na siyang i-solve. So, karon, unsa tay formula sa ato ang 4 bundled conductors? So, ang DS sa 4 bundled conductors is equal to 1.09. Ay, mali. 1.09 fourth root of 0.779 R times D cube. Yun. Yan na lang siya. Kadali. So, i-substitute na lang nato dira tanan. 1.09 fourth root of pila to? 45, no? 45 cm. So, ay, dali. 0.779. Ang radius niya is
2.688 over 2 times D niya is 45 cube. So ang atong DS niya karon dira or ang GMR niya is equal to 19.12 cm. Yun. Mo na to ang DS na to or ang GMR. Sunod, makuha na to is ang GMD. GMD is equal to cube root of 15.25 times 15.25 times 30.5. Yun. So, GMD na to is equal to 19.2138 meters. Yun. So, since kompleto na to, so kailangan na to inductance per phase per kilometer. So, L is equal to 0.2 ln GMD over ds. So, L is equal to 0.2 ln. Unsa man ang GMD niya? 19.2138 times 100 all over pila? 19.12. Yun. So, L is equal to 0.922 millihenry per kilometer. So, mo na ang ihang inductance sa line karon. Yun. So, dali ra kayo no. All you need is mag-memorize sa formula niya nga which is 0.2 ln GMD ds. Unya ang katong formula per bundled conductors. So, mostly timanan ninyo nga ang kasagaran sa exam manggawas is si 2 bundled, 3 o 4 lang mo tong example dyan na to siya. Alright? So, let's proceed sa capacitance of single phase 2-wire line. Yan. Capacitance. Yun. So, kung natay 2-wire nga or single phase line yan single phase, diba? Duha ra man naka-wire. So, same lang gyapon sa inductance. Mano yung distance na siya ay radius. So, ang formula na is kani. Line to line Si line to line is 0.0278 over ln d over r microfarad per kilometer. So, kung imo po na siyang i-convert into line to neutral, mo po na siya. So, Cn is equal to 2Cl. So, kung C neutral or capacitance sa line to neutral, mo na yung formula 0.0556 over ln d over r. So, note, the capacitance per phase contains terms analogous to those derived for inductance per phase. However, unlike inductance where the conductor geometric mean radius is used, in capacitance, the actual radius r is used. Yan. Wala na siya ds. Kaya ang actual radius naman niya ang gigamit. Okay? Dili na tong dili na tong 0.779. Wala na. Okay? Actual radius naman ang gigamit. Diba? Nitimanan ninyo. Okay? So, hatag-tag example ani. So, find the capacitance between conductors of a single phase 10 km long line. The diameter of each conductor is 1.213 cm. The spacing between conductors is 1.25 meters. Yun. So, let's draw. Yan. So, ang spacing niya is 1.25 meters. Ang iyang diameter is equal to 1.213 cm. Alright. So, unsa iyang formula? Unsa iyang gipangita sa daan? Pangita niya is capacitance between conductors. So, unsay pasabot ani? Capacitance is line to line. Okay? So, natay formula sa capacitance na to sa naka-line to line is equal to 0.278 over ln d over r. Okay? Naka microfarad per kilometer na siya So, unsay kailangan na to karon? Wala na, kay given naman tanan. So, i-plug na lang nato sa formula. Ang capacitance nga naka-line to line is 0.278 all over ln. Ang d na to is pila man?
1.25 meters. So, times na natin nag 100 para mas centimeter, no? So, ang yung radius is 1.213 over 2. Yun. So, naka-centimeter tanan. So, cancel ang units. So, atong capacitance line to line niya karon is equal to 0.05217 microfarad. Kulang patag times 10 na nato niya. Yun. Una na ang answer. Ana lang kadali. Right? May question? Kung na may question, i-comment down lang below para ma-attend na to na inyong question. Okay? So kung na may nalibugan, i-comment lang pod kay para ato ang i-explain pa sa sunod na to video. Right? So next problem or next nga topic, which is the capacitance of three-phase. So gain na single phase karon, three-phase na punta. Pero unsa ingon niya? Equilateral spacing. Alright? Equal lang yang spacing. So kung natay conductors na yan na equal na sila. So D 1 2 3. Right? Equal ra siya og spacing. So sa atong buhaton ani, ang iyang formula is katong gaina 0.0556 ln D over R. Pero unsa yang ingon? Naka per phase na siya, naka per phase. Okay. So let's proceed sa example. So which is determine the capacitance of neutral, capacitance to neutral. Sa pasabot, capacitance to neutral is capacitance line to neutral of an 80 km long 3-phase 60 Hz overhead transmission line consisting of 3 conductors. So each of 1 centimeter in diameter and spaced 2.4 meters at the corners of an equilateral triangle. Ano siya? Okay, so nakaporma daw ang iyang conductors into equilateral triangle kin equal good na. So ang distance daw per conductor is 2.4 meters. Yun. Yan na ang yang spacing. Kanya ang diameter is equal to 1.8 cm. Yun. Sabay kailangan maulang, di ba? So ang formula na to sa capacitance line to neutral is equal to sa to 0.556 all over ln D over R. Yan na lang siya kadali. ln D over R. Okay. So capacitance line to neutral is 0.556 all over ln. Ang D na to, say D na to. 'Di ba ang D niya is 2.4 meters. 2.4 times 100 para mas centimeter, 'di ba? All over 1.8 over 2. Yan. So ang capacitance line to neutral, nganong gi-divide to nato to? Kay diameter man ang given, yung ipangita nato kay radius. So radius is equal to diameter divided by 2. Okay, capacitance line to neutral niya karon should be equal to, ay wala ba? 8 times pa dito na to ha? 8 times na to og 80 kilometers. Yun. So atong capacitance line to neutral is equal to 0.796 microfarad. Yun. Ana rapod kadali pag 3-phase nga equal ang distance sa conductors. So karon, what if dili na equal ang distance sa conductor? Kailangan na taog GMD karon no, kay dili na D, GMD na. So mo na ni siya ang tong next topic, which is the capacitance of 3-phase line with unsymmetrical spacing or not equal spacing, unequal. Okay? So naatay ani para sa tong sa inductance ragod na. So ang distance niya dira 1 2 3, so D12, D23 og D31. Yon. Ano ni siya ang formula? C is equal to 0.556 over ln GMD over R.
which is the GMD ninyo is parehas ra sa pag-solve sa GMD ni inductance. Kaya same naman jud sila GMD. Pero ang imong capacitance ani is naka per phase or naka line to neutral, right? So nara siya. A three-phase transmission line has a horizontal configuration with 9 feet spacing. The diameter of each the conductor is 0.721 inch. If the length of the line is 20 kilometers, what is the total capacitance per phase? Yun. So, sa itong una buhaton is i-drawing. Yan. Natay tulo conductor. Naka-space nga 9 feet. 9 feet. Yan. Nya, dire kay naka 18 feet. Yun. Nya, ang diameter per conductor is equal to 0.721 inch. Okay? So, if the length of the line is 20 kilometers, what is the total capacitance per phase? Yun. So, una na to pangitaon is si GMD is equal to cube root sa 9 times 9 times 18. So, GMD na to is equal to, pila man? 11.34 feet. Yan, naka-foot na siya ha. Unya, formula, C is equal to 0.0556 all over ln GMD over R. Yan na lang siya kadali, no? Okay. So, capacitance is equal to 0.0556 all over ln. Sa man? Pila GMD niya? 11.34 foot. So, kailangan nato siya mahimog inch. Saan na to siya? I-times ra nato na og 12. Okay? Sakto ba? Yes, i-times ra nato og 12. Ang radius niya is 0.721 inch all over 2 na lang. So, naka-inch na tanan. Makancel ra po ng inch. I-times ra diretso nato og 20 kilometers. Yun. So, tingala mo nung nakoy 20 kilometers na dira, sir, dapat ato i-convert og foot or inch na to. Di ba makancel man diring inch na to? So, ang ending, walay unit ang ato ang diri So, i-times ra nato dito og 20 kilometers. So, capacitance na to is equal to 0.187 microfarad. Yun. Yan na ra siya. Okay, dali ra day gihapon kayo pag naka three-phase asymmetrical siya. Okay. So what if para sa inductance naka bundled na pud siya? Uy, napaday tayo sa example. Okay, another example. A 220 kilovolt 50 Hz 200 km long three-phase line has its conductor on the corners of a triangle with sides 6 meters, 6 meters, and 12 meters. So the conductor radius is 1.81 centimeter. Find the charging current per phase. Patay. Charging current na ta nang gipangita. Unsa to nga buhaton? Buhaton na to is unsa na to ang capacitance niya, di ba? So para makuha na tong capacitance, mag-drawing sa ta. So na siya ay three-phase nga conductor. So ang distance down nila is 6, 6, and 12. Nya ang radius niya is equal to 1.81 centimeters. Yun. So unsa na to una tong buhaton is GMD. Naiyungit naman. Is equal to cube root of 6 times 6 times 12. GMD na to karon is equal to 7.56 meters. Yun, ano tayo GMD? Sunod, formula ni capacitance. Capacitance is equal to 0.5 ay 0.556 all over ln GMD over R. Sunod, sa to buhaton. Patong buhaton is nasa day, nasa ikan. Okay.
So, capacitance na to is equal to 0.0556 all over ln, pila ang GMD? 7.56 times 100 kay para ma-centimeter siya. Kay meters naman siya, di ba? All over radius 1.81 centimeter. Yan, times na to pila distance? 200 kilometers. So, ang capacitance niya karon is equal to pila man? Capacitance should be 1.84 microfarad. Yun. Nanatay capacitance. Pero ang gipangayo niya kay charging current man per phase. Unsa na to pagkuha na? So para makuha na tong charging current, kuhaon sa nato si XC. Yan. Unsay formula ni XC? Di ba 1 over 2 pi FC. Yan. Yan na lang. So is equal to 1 over 2 pi live frequency gihatag 50 Hz. Ang capacitance is 1.84 microfarad. Yun. So ang XC na to karon is equal to 1,730 ohm. Yun, 1,730. Para makuha na to, muna na yung unsa ni? Capacitive reactance, di ba? So charging current naman, para makuha na to ang charging current niya is equal to V per phase over XC per phase. So IC na to karon is equal to 220 kilovolt, pero naka-line to line pa man na siya, to siya i-convert per phase. So divide by square root of 3 over XC 1,730. Yan na lang. So capacitive charging current na to is should be equal to 73.42 amperes. So, di ba, i-remind lang nako nga kung wala siya nag-ingon sa inyong voltage, kung naka-line to line ba na siya, i-assume na lang nyo tanan problem unless gi-state niya dito nga per phase. Basta tanan nga wala siya giingon, wala pangalan, is naka line to line dyan na siya permente ha. So, kailangan dyan na nyo i-convert into per phase permente. Okay. Alright, so what if ang inyong conductor na pud karon is naka-bundled conductor na? Unsa ang iyang capacitance na pud sa inyong line? So mo na nato discuss karon na pud. So na siya formula nga ihato lang yapon 0.0556 over ln GMD pero naka DS na. So unsa na to pagkuha kang DS na pud karon? So ana siya dire pag double conductor lang, bundle by 2 lang, ay imuhang formula na is wala na tong 0.779. Yan na lang diretso. R times D lang. Okay? So pag tulo na pod, iyan ko na DS is equal to cube root R times D squared. So pag upat na, ano na, DS niya is equal to nagyapon tong 1.09 fourth root of R times D cube. Yun. Yan na lang siya pagkuha. Okay. So, solve na. Itagtag example. Yan. A 400 kilovolt 3-phase single circuit bundled conductor line with 2 subconductor. So, pasabot, bundled by 2. Diba? So, per phase has a horizontal configuration. So the center to center distance between adjacent phases is 12 meters and the distance between subconductors of a phase is 45 cm. Yan. The radius of each subconductor is 1.6 centimeters. Find the capacitance per phase per kilometer. Yun. Since na to na ipag-solve. Una na to buhaton is mag-drawing. So bundled by 2 daw. Yan. So, ang distance dire is 12. So, ang distance niya dire sa layo is 24. Okay? So, the radius niya per subconductor is 1.6 cm. Kanya ang distance nila duha is 45 cm. Ana lang. So, una na to buhaton is i-solve na to si DS.
Since duha raman, di ba, square root of r times d raman to, di ba? So ds na to karon is square root of r 1.6 times d niya is 45. So ds na to is equal to 8.485 centimeter. Yun, kana lang siya. Sunod, say ko na to, si GMD na budda is equal to cube root of 12 times 12 times 24. So GMD niya karon is equal to 15.12 meters. Yan. Naka meters pa tong GMD ha. So para ma-solve na to, C is equal to 0.0556 over ln GMD over ds. Yan. So si C na to karon is equal to 0.0556 all over ln GMD niya 15.12 times 100 para ma centimeter. All over ds niya is 8.485 centimeter. Yun. Times pila. Wala siya gingon nga distance, no? So ato na lang i-leave nga kuan. So ang capacitance niya karon is equal to 0.0107 microfarad per kilometers. Yun. Yan na lang gyapon kadali kung naka-bundled conductor. Say keyword sa DS niya para sa bundled conductor, dapat naka or kuhaon lang to natong 0.779. So the rest is the same. Okay? So if ever na may questions or additional ideas, kindly comment lang para atong madiskussan. Alright? So mo lang to sa karon atong i-discuss. The rest is next week na pod or next meeting na to. Okay, thank you and God bless. Peace.